Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin amin ya Rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Taklim beserta para pengurus, Ibu Sohibul Bait sekeluarga, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Istiqomah yang hadir di kesempatan sore hari yang penuh berkah ini, yang semuanya saya hormati, saya cintai, saya banggakan. Semoga semuanya senantiasa ada dalam sehat walafiat, bahagia lahir batinnya, panjang usianya, berkah rezekinya, sakinah mawaddah warohmah keluarganya, solih dan solihah keturunannya, dimudahkan oleh Allah segala urusan dunia sampai akhiratnya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi kita di sore hari ini menjadi wasilah, menjadi jalan yang sakit Allah sehatkan, amin. Yang sedih Allah bahagiakan, amin. Yang susah Allah mudahkan, amin. Yang sempit Allah lapangkan, amin. Yang punya hutang Allah lunaskan, amin. Aminnya kenceng, berarti punya. Ibu yang ngomong bukan saya. Insya Allah pulang dari sini semua hutangnya lunas. Kalau dibayar, kalau gak dibayar ya gak bakalan lunas. Alhamdulillahirabbil alamin, puja puji beserta syukur marilah selamanya kita sanjungkan kehadirat Allah Rabbul Izzat yang Maha Ghafur. Di kesempatan sore hari yang penuh berkah, insya Allah di tempat teteh yang insya Allah rumahnya pun penuh berkah, kita bersama-sama berkumpul niat silaturahmi dan niat tolabul ilmi. Insya Allah setiap langkah kita menjadi saksi kelak di hadapan Allah. Kita senantiasa syiar agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan janji Allah di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, intan surullaha yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Janji Allah akan menolong hambanya yang ketika hambanya senantiasa menolong agama Allah. Menolong agama Allah bukan harus memakai pedang, harus membawa pistol panjang, bahkan mensyiarkan agama Allah, agama Rasulullah dengan istiqomah wirid, dengan istiqomah tolabul ilmi, itu pun sama sedang menolong agama Allah. Alhamdulillah. Sholawat dan salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpahkan kepada panutan alam, kekasih tercinta, yakni Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'atnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak di hari kiamat, amin ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam salah satu kitab Sirah Nabawiyah, yang di luar jelas tidak? Jelas? Dalam salah satu kisah di dalam kitab Sirah Nabawiyah, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk santai, ya Bu ya. Kalau kata anak muda sekarang santuy katanya. Dengan siapa? Dengan istri kesayangannya, yaitu Siti Aisyah.
Biasalah kan kita juga kalau sore-sore atau malam hari sebelum tidur sama ayang beb itu ngopi bareng, ngobrol bareng, apa yang tadi siang dilakukan, happy tidak, ada yang dicurhatkan, pokoknya sama aja. Dan Rasulullah juga sama manusia biasa. Lalu di dalam obrolan tersebut Siti Aisyah radhiyallahu anha meminta kepada Rasul request. Tapi beda permintaannya Siti Aisyah dengan kita. Kalau kita mintanya nggak jauh dari yang namanya duit. Pak, uang belanja kurang. Pak, mama harus ganti, gamisnya udah ketinggalan model. Pak, atap bocor. Pak, kalau ada uang lebih boleh dong renovasi rumah. Itu kita mah nggak jauh-jauh dari yang namanya duit. Yang Siti Aisyah minta apa? Kata Siti Aisyah, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya meminta kepadamu kekasih Allah, doakan dong saya. Tuh, Siti Aisyah meminta apa ke suami? Doa. Ibu suka minta doa enggak ke ayang bebnya? Jarang, bahkan enggak pernah. Kalau pagi-pagi bukan minta doa, uang belanja dong, bayaran dong. Nah, itu kita ya Bu ya. Jadi dari kisah ini kita banyak belajar nih, agar kita sebagai seorang istri belajar banyak kepada istrinya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin kalau semuanya kita ikutin nggak bakal sanggup. Iman kita itu iman wanita akhir zaman, tipis, bahkan lebih tipis dari kulit bawang, bahkan tipis dari tisu ya Bu ya. Kita makan bukan wanita solehah, belum jadi wanita solehat, tapi masih jadi wanita solehot ya Bu ya. Solehot itu apa? Kadang-kadang soleha, kadang-kadang ngegas ya Bu ya. Kadang-kadang soleha, kadang-kadang barbar. Nah, jadi ibu-ibu, Siti Aisyah meminta doa kepada baginda Nabi. Lalu Nabi langsung berdoa kepada Allah, Allahumma gfirli li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat. Kata Rasulullah, ya Allah, ampunilah dosa-dosa istriku Siti Aisyah, dari dosa yang sudah dia lakukan dan dosa yang akan dia lakukan. Lalu ketika mendengar doa tersebut, Siti Aisyah sumringahnya luar biasa. Bukan sumringah kafe yang udah ditutup, bukan ya. Sumringah itu bahagia di atas bahagia. Kayak kita diajak oleh suami ke toko emas Banda Baru. Mama, sok, mama mau pilih apa? Mau gelang, ambil. Mau kalung, ambil. Mau cincin 10 jarinya, ambil. Mau anting yang 3 kilo, ambil. Nanti kita sumringah, nggak ada orang yang ngajak senyum pun senyum terus, gara-gara udah ditraktir emas. Kalau Siti Aisyah udah didoain diampunkan dosanya oleh Rasulullah kepada Allah, sumringahnya luar biasa. Bahagia, sebahagia-bahagianya. Lalu Rasulullah melihat mukanya yang putih kemerah-merahan karena merasa bahagia. Rasulullah bertanya, ya Humairah, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, apakah engkau bahagia setelah aku doakan meminta ampunan kepada Allah? Kata Siti Aisyah, bahagianya tak bisa diungkapkan, kata Siti Aisyah. Lalu kata Rasulullah, perlu kamu ketahui wahai istriku sayang, aku setiap hari tidak berani memejamkan mata untuk tidur kecuali aku juga sudah memintakan ampunan untuk umat-umatku setelahku. Jadi Siti Aisyah didoakan sekali aja luar biasa bahagianya. Kita ini umat-umatnya Bu, nggak pernah ketemu Nabi, betul nggak? Bahkan ada yang belum ke Madinah, belum lihat.
belum ziarah ke makomnya, tapi kita udah didoain oleh Nabi, minta diselamatkan, kita minta diampunkan dosa kita. Maka kita sebagai umatnya sungguh amat terlalu bila kita tidak mau bersyukur kepada Allah atas rezeki kita sudah dijadikan umat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Segitunya loh Bu Rasul cinta ke kita, segitunya Rasul sangat memperhatikan kita. Bahkan tidak pernah bertemu dengan kita, kita sudah diminta ampunkan dosanya oleh Rasul kepada Allah. Maka bagaimana caranya agar kita bisa membalas cintanya Rasulullah? Takkan bisa terbalas. Cintanya Rasul kepada umatnya sungguh amat besar. Tapi minimal Ibu, ketika kita mau mensyukuri apa yang sudah Rasulullah lakukan untuk kita, minimal laksanakan apa yang sudah Rasulullah ajarkan, ya Bu ya. Apalagi sebentar lagi bulan puasa. Insya Allah kalau tidak salah, kalau tidak meleset, lihat kalender 1 Maret kita sudah puasa. Ini sudah akhir bulan, belum ya, tanggal 14 pertengahan. Umi Naila nampak kali bokeknya, udah bilang akhir bulan, curhat katanya. 14 berarti udah di penghujung tahun. Desember, Oktober, kok Desember, Oktober, ini tambah ngaco lagi nih. Desember, Januari, Februari, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Berarti bulan Februari itu sudah Sya'ban. Nah, maka dari itu kita sama-sama tingkatkan amal ibadah. Dan di antara amalan yang paling Allah sukai adalah menjaga lisan. Apa Bu? Menjaga lisan. Sebab kata Nabi di dalam hadisnya, hati-hatilah dengan lisan kita, karena lisan kita bisa menjadi madu dan lisan kita juga bisa menjadi racun. Kalau madu itu obat bukan Bu? Obat. Kalau lisan kita mau menjadi madu, berarti apa yang diucapkan yang baik, zikir, baca Al-Quran, sholawat, gak nyakitin orang lain, gak gibahin orang lain. Tapi kata Rasul, hati-hati juga, lisan kita bisa jadi racun. Kalau menjadi racun berarti membahayakan diri kita sendiri. Betapa banyak orang ahli ibadah jadi masuk neraka gara-gara tidak bisa menjaga lisannya. Maka dari itu yuk sama-sama, karena kita semuanya pun nunggu giliran. Ya, giliran kemana Ibu? Ke Temiang belum? Betul nggak? Ke Temiang. Mau yang muda, mau yang tua, urusan usia rahasia Allah. Kewajiban kita ya melaksanakan apa yang Allah perintahkan, apa yang Rasulullah ajarkan. Minimal mulai detik ini kita sama-sama menjaga lisan dari menyakiti perasaan orang lain, dari menyinggung perasaan orang. Kalau belum bisa membahagiakan hati orang lain, minimal tidak boleh menyakiti perasaan orang lain. Karena naudzubillah, ketika kita mendolimi perasaan orang lain, menggibah orang lain, maka amal ibadah yang pas-pasan yang kita lakukan pindah pahalanya kepada orang yang kita dolimi, yang kita gibahi. Naudzubillahi min dzalik. Dan yang perlu diketahui bahwa kebaikan kita adalah rezeki kita dan keburukan kita adalah penolak rezeki kita. Maka ketika hidup kita sering dihadapkan dengan masalah, sering kita kena kebingungan, kesusahan, kesedihan, maka perbanyak introspeksi diri. Jangan-jangan
karena dosa kitalah ujian Allah diundang dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Kita sama-sama sibukkan lisan kita dengan memperbanyak mengagungkan asma Allah, memperbanyak sholawat di setiap kesempatan, di setiap kegiatan. Jangan pernah didiamkan lisan kita dari mengingat Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Marilah ibu-ibu kita lanjutkan mengaji Yasin, dan sebelumnya kita sama-sama bertawasul kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menambah keberkahan acara di sore hari ini, yaitu tasyakur akikah Ananda Nur Anissa Putri binti Bapak Joilam Syahri. Mudah-mudahan akikahnya diterima oleh Allah menjadi amal soleh, dan Ananda Nur Anissa Putri menjadi ananda yang solihah, yang sehat jasmani rohaninya, bahagia lahir batinnya, diberikan ilmu yang berkah dan manfaat, menjadi anak yang berbakti kepada Allah, kepada Rasulullah, kepada kedua orang tuanya, dan tentunya menjadi anak yang sukses, mulia lahir batin dunia akhiratnya. Amin ya robbal alamin. Dan untuk keluarga dari Bapak Joilam Syahri dan Ibu Teteh Made Mariane, mudah-mudahan selalu dalam keberkahan dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadir Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Tsumma ila arwahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minati min masyariqil ardi ila magharibiha fi barriha wa bahriha, khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikha masyayikhina wa asatidatina wa asatidati asatidatina waliman ijtama'na hahuna bisababi, khususan ila ruhi. Silakan ibu-ibu yang ingin mengirim hadiah untuk kedua orang tua, kerabat, saudara, guru-guru yang sudah meninggalkan kita semua, silakan sebutkan masing-masing. Khususan ila ruhi almarhum Nengah Mustabin Inengah Karya, khususan ila ruhiyati almarhumah ini Mariani binti Ate Supardi. Ghafarallahu dunubana wa dunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasy syaithanir rajim.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني ذل في ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين من بعده من جند من السماء وما كنا مرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون أرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون
والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توشية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قل يحييها الذي أنشاها أول مرة
وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. Kita sama-sama membaca sholawat syifa 1 kali, sholawat busyra 1 kali, khusus untuk yang diakikohkan hari ini dan khususnya lagi untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya dan umum untuk kita semua. Semoga dengan berkah sholawat Allah mengkabul apa yang dihajatkan oleh Sohibul Bait dan oleh kita semuanya. Amin ya robbal alamin. Shollu ala Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wasallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa alana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina mi yaumina yaumil akhirah astaghfirullah rabbal
amin ya Allah, amin ya Allah, amin ya rabbal alamin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil awali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha innaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna wa li zawjina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa atubu ilaih. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan berkah dan manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.